Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all parents of GSR Srimanjung 2022. Alhamdulillah, in spite of the pandemic COVID, we managed to gather here with a strict SOP lah, kan, insyaAllah. So allow me to introduce myself. I'm Siti Shazana, the manager for Srimanjung, GSR Srimanjung. Okay. So for today, we have recording slides and physical attendance lah. Okay. So I'll mix bahasa Melayu and English. If you have any problem, just raise-kan kalau tak faham. Okay, insyaAllah kita go through sama-sama. Okay, all you need to know about Genius Aulad Srimanjung. Okay, Genius Aulad Srimanjung is an Islamic preschool, English Islamic preschool, whereby we have preschoolers from 4 to 6 years old, and we have preschool for 3 years old, where they have basic skills activities and daily life activities like potty train and cross motor skills and fine motor skills and the basic alphabets. And for the preschool, 4 to 6 years old, they will have formal teaching mixed with activities programs. So they will have formal teaching early in the morning, and then later they will have activities together. So the combine, dia bukan teaching je, so dia belajar sambil bermain. Okay. InsyaAllah, this is our chart, circumvention chart. So for this branch, Genius Aulad Srimanjung, our chairman is Mr. Hazwan. He's not here. So I'm the manager, Siti Shazana, and with me is the principal, Puan Nurmadia. So Puan Nurmadia, and we have reading teachers. We have 2 reading teachers and class teachers. With us, we also have 1 helper and 1 cleaner. We also have occupational therapists. So the special about us is whenever we discover some behavior problem or learning problem with the students here, so we will kita akan rujuk. So we will rujuk kepada OT lah. So we have the occupational therapist downstairs because they have our jannah here. And before this, we have speech therapists. So macam ada speech delay ke apa, kita akan refer lah. Tapi sekarang ni kita tak ada lagi lah. So kita berhenti sekejap, insyaAllah in future kita akan ada. Okay, next, this is our 2022 class teachers. First we have preschool teacher, Teacher Nur Izati. She's not here at the moment, but she will be here later. Teacher Nur Izati. And we have 2 4 years class, which is for Al-Biruni, Teacher Khairul Nisa. Teacher Khairul Nisa, we can call her Teacher Nisa. Teacher 4 Al-Farabi, Teacher Sarah. Teacher Sarah. For 5 Andalus, we have 4 class for 5 year students. 5 Andalus is Teacher Nur Azumin. We call her Teacher Rin. 5 Bada is Teacher Amira. Teacher Mira. Ibnu Batuta, Teacher Mas Sofia, Teacher Sophie. 5 Ibnu Khaldun, Teacher Nur Shahida or Teacher Shida. 6 Al-Razi, Teacher Nur Madia or Teacher Madi. 6 Ibnu Sina, Teacher Nur Shahira or Teacher Shira. 6 Madinah, Teacher Nur Ain or Teacher Ain. 6 Yemen is Teacher Nur Izati or Teacher Izati. Oh, she's not here. And we have 2 reading teachers, Teacher Nur Adila, Teacher Dila, and Teacher Yani, Teacher Adila. Okay, so as you can see, from the names of the classroom, we have nama-nama tempat dan so if you go to each class, they will have a summary of what's their name stand for. So kalau macam Ibnu Batuta, maybe the explorer, so we can explore, we can know more about dia. Kita punya idola Islam kita lah. Okay, so what we will cover today, admissions and enrollment,
Epidemics and Global Pandemics, Healing System, Operation Procedures, Parents Involvement. So I will be with teacher Madi, the principal, to cover all this topic today. So if you have any question, you can ask me at the end of the slot. Okay, first, the admissions and enrollment, schedule of students are comprehensive. So as we can see, half-day students or those with preschool program, we start class at 8:30 a.m. until 12 p.m. So the monthly fee is 290. Intensive preschool from 8:30 to 2 o'clock, 390. Beyond preschool is full day students until 4:30, 550. And we have taekwondo class for those who are interested to join. It's 50 ringgit per month and 25 ringgit for full day students. So later on we will open for the registration. For the time being, we still get IV. Okay, classroom placement. Classes will normally be made up of children from the same year group. So setiap kelas tu semua sama age, dia tak ada campur-campur. So kalau 5 years memang 5 tahun je semua. Okay, most classes have a maximum of 50 student each. So maximum kita ambil 15 students sahaja. Mungkin ada yang sikit 12, 13, tapi maximum 15 dengan satu kelas teacher. So kita tak share teacher. Satu kelas hanya ada satu kelas teacher. So insyaAllah, jika seorang practice all the SOPs, either MOH and MOE. Okay, this is the favorite topic and the most topic that I have discovered this year. So I hope parents can take note lah. Okay, so for withdrawal, tiba-tiba nak berhenti kan. So perlu ada 1 month notice, written notice lah. Kalau berpindah ke apa ke, kita ada satu bulan bersurat lah tulis. Teachers and management, kita akan buat necessary management arrangement. Sebabnya kalau tak ada bersurat ni, kita takut kalau dengar-dengar je, tiba-tiba sebenarnya tak jadi pindah. So bila ada surat tu, at least kita confident lah. Kalau tidak, bayaran tu still continue kan. School transfer of student to another center can be made after 30th of the month with 1 month advance with notice. So kita jugalah 1 month before. Okay, withdrawal notice tak boleh buat dalam bulan Oktober atau November sebabnya kita akan disrupt kita punya preparation for the academic year end. Sebenarnya kita akan share the academic year nantilah. Macam tahun ni kita habis awal bulan 12. So tahun depan kita akan share nanti. Okay, all outstanding fees must be settled before any withdrawal or transfer. So kalau withdrawal dia tak datang 2 bulan, lepas kita transfer dia kena settle lah 2 bulan tu. Okay, advance and refund policies. All fees paid are non-refundable and non-transferable. All refunds are not granted for any personal matters lah, macam relocation, tukar kerja, tukar sekolah, berpindah. Okay. Exemption pun tidak ada. Kalau contohnya ada setelah kita dapat kes, dia kena anak dia kena chicken pox 2 minggu. Boleh tak dapat kurang? So exemption sebenarnya. So tak ada vacation, cuti. Saya ada cuti sebab dia bersalin, cuti balik kampung ke apa kan. So bayaran still sama lah, still full. Kecuali kalau ada masalah boleh refer kepada kami lah. Kita boleh bersama. Apa-apa pun communication. So we prefer direct communication lah with the management. Okay, payment and general procedures. So now refundable. So all the payments need to be paid online. So semua transfer online. Tak ada cash atau tunai. Okay. Kecuali kalau dia ada late pick up. Late pick up dia selepas 5.30, selepas pukul 1 untuk half day, selepas pukul 3 untuk intensif. Dia kena bayar cash kepada teacher yang bertugas. Sebabnya duit tu untuk teacher duduk duty lah kan. Tapi kita ada biasa late pick up setiap hari tu dia ada late pick up charges lah, dia monthly punya, which is RM80 per month. Okay, so kalau ada tiba-tiba dia dapat mengatakan kena bayar cash tu tak ada so tak ada cash kecuali yang OT, kecuali overtime, semuanya perlu online. Okay, monthly payment shall be made before 5th of every month. Seperti saya ada satu kelas tu, dia ada satu video tu dia tanya payment macam mana kan. So dekat jenis soalan ni dia bayar awal bulan. Contoh untuk Januari tu dia bayar
akhir Disember hinggalah 5 Januari lah, awal Januari. Tapi ada setengah parents yang bekerja yang dia gaji masuk lambat sekali, so dia buat dengan kami apa boleh inform kami. The overdue of 2 consecutive months shall result in loss of placement for your child and legal action will be taken. So 2 bulan tanpa bayaran, tanpa perbincangan, tanpa notis, so kita akan directly keluarkan anak tak ada senarai, so kita akan bagi placement itu kepada anak parents yang lain. Booking payment of 150 for the following year registration must be made to secure a seat at GA Center. Ini kalau existing student dia tangguhlah. So kalau nak stay continue dengan kita next year, dia ada bayar booking 150. Tapi untuk existing student dia ada sedikit pengurangan daripada yang new student. Bergantung pada tahun tu sebenarnya. Okay, seperti nombor 6 tu, seperti saya cakap, waive of monthly school fees are not granted for absent holidays, means due to illness, vacation or any personal matters. Okay, epidemics, global and pandemics. As we all know, we are now in pandemic situation COVID-19 kan. Dan dah 2 tahun sebenarnya, dari tahun depan dan tahun ni kan. So what we have gone through this year is when we have to close down the school because of the PKP kan. So we will have the online class and some activities lah yang bagi kepada parents untuk buat di rumah. Okay, kalau kat sini, kalau ada outbreak, contohnya yang famous HIV, chickenpox, measles, so if more than 5 students are diagnosed with this sickness, kita akan report kepada PKD lah, Pijak Kesihatan Daerah. Jadi kita akan minta nasihat advice dari mereka macam mana nak buat. Adakah kita perlu tutup, kita perlu kuarantin, kita perlu bersihkan, macam mana kita akan refer kepada PKD dan kita akan inform the parents. Okay. Number 3. Okay, if there is any outbreak as coronavirus, students will comply with any of the instructions from the government. Monthly school fee will remain the same during the closure instruction from the health district office. So monthly fee tu still continue macam biasa, tapi kita ada pengurangan lah. Macam tahun ni kita ada pengurangan sikit untuk full day, half day dan intensif. Sebabnya kita masih lagi ada pelajaran online teaching dan kita ada buat aktiviti lah bersama di sekolah di rumah. Okay, teacher will replace the physical class to online remote class during the closure instruction period. 3 tahun, okay, dia punya jadual sama juga macam preschool sama juga macam 4, 5 dengan 6. Mulai daripada Isnin sampai Jumaat, hari-hari kita punya subjek akan berlainan. Okay, contoh kalau kita tengok hari Isnin, kita tak mula 8 AM, kita akan mula 8:30. Sebab arrival 7 until 8:30. Sekolah akan dibuka paling awal 7 pagi. So 7 pagi akan ada teacher yang duty dekat bawah, dekat pintu bawah tu, pintu kaca bawah tu. Okay, so 7 sampai 8:30 tu arrival, semua ada dekat bawah. So 8:30 semua akan naik kelas. Letak beg. So ada assembly. Hari Isnin kita ada assembly dekat sini, dekat atas sekali. Daripada 3 years, 4 years, 5 years sampai 6 years, semua akan beratur, ada assembly. Dekat assembly tu, that's why tadi Dr. Siti ada bagi tahu, kalau boleh elakkan frequent lateness, elakkan untuk hadir lewat ke sekolah. Sebabnya bila mula assembly, dekat assembly tu yang anak-anak akan belajar banyak sangat benda. Okay, dekat assembly tu anak akan belajar how to take turn, how to line up. Yang kecil-kecil terutamanya. Yang 3 years akan belajar daripada abang-abang dengan kakak-kakak. Sama juga dengan new students. New students akan belajar dengan student yang lama. Okay, so daripada assembly itu kalau boleh kita nak everyone ada. Semua orang ada untuk assembly itu. Okay, so lepas assembly ada solat practice. Solat practice sama juga ada dekat tengah-tengah ni. Tapi untuk sekarang sebabkan pandemik COVID-19 ni, kita nak elakkanlah ramai-ramai. Kalau dah 3 sampai 6 dekat hall ni dah penuh. Jadi kami dapat pembahagian. Solat practice akan dibuat ikut tahun, ikut list. 3 years akan buat dekat kelas preschool. Kelas preschool ada dekat bawah sekali. Okay, dekat sebelah office. Dekat atas ni kelas 5 years.
Satu, dua ni kelas 5 years. Yang purple dengan blue ni kelas 5 years. Dengan ada dua lagi dekat bawah ni yang tengah renovate lagi, belum siap lagi dua yang baru. Okey, itu kelas 5 years. Yang 1, 2, 3, 4 ni ini kelas 6 years. Okey, so semua orang akan buat solat praktis dalam kelas masing-masing. Kalau sebelum ni memang kita buat sekali, tapi sekarang dah tak boleh lah, kita nak elakkan crowded tu. Okey, so 9:30 dekat situ break. Okey, sebenarnya breakfast tu lepas je habis assembly, habis solat praktis, semua akan breakfast dekat dalam kelas masing-masing. Kalau sebelum ni kita breakfast dekat kitchen. Sebenarnya kita akan beratur one by one kelas, turun bawah, makan kat bawah. Tapi sekarang tak ada. Okey, sekarang semua kita buat dekat dalam kelas saja. So lepas habis assembly, habis solat praktis, kita breakfast dekat dalam kelas masing-masing. So lepas habis breakfast, mulalah kita punya subjek lesson. So satu hari ada satu subjek saja, kecuali hari Isnin. Hari Isnin kita ada Islamic Fun Work. Islamic Fun Work tu subjek yang macam mana kita nak ajar anak-anak how to kenal Allah, macam mana. Dekat situlah puasa, solat, syahadah, 5 pillars of Islam, semualah itu yang subjek Islamic Fun Works. Okay, dan juga art and craft hari Isnin. Okay, so hari Isnin ada Islamic Fun Work dan art and craft. So dalam satu subjek tu kita tak terus ajar buku. Okay, teacher-teacher dekat sini semua dah kita dah training untuk setiap subjek tu. Kita akan mulakan dengan songs, lepas tu ada games, ada activities, barulah sekali baru kita buat buku. So kita dah bagi dia faham dulu apa yang dia belajar tadi, ingat dulu apa dia belajar, baru kita masuk buat buku. So masa buat buku pun kita tak bagi dia buat sendiri. Okay, teacher akan monitor one by one. Okay, terutama new students lah, kita akan monitor. Dekat situlah, sebab itulah kalau boleh tak nak ada yang datang lewat. Okay, kalau boleh bila tak datang lewat tu, anak dah masuk kelas, teacher dah start mengajar, dah tak ada dah anak-anak lain yang datang kan. Semua orang boleh fokus, anak-anak lain pun tak terganggu. Okay, so dekat dalam kelas tu untuk satu subjek akan merangkumkan semualah. Ada song, activities, ada games, baru kita buat buku. Dan lagi ada reading. Okay, reading kita buat one to one. Okay, reading kita buat one to one. So teacher akan panggil one by one student, kita buat reading. Okay, masa inquiry hari tu ada rasanya kita tunjuk, kita ada 3 komponen untuk reading. Kita ada buku Edulina, yang ini buku English. Untuk bayaran, untuk payment booking yang hari tu buku yang kita bayar itu, kita akan dapat reader 1. Kita ada sampai 12. Kita ada reader sampai 12. So memang ada student yang masuk daripada play school, habis 6 year dia dekat sini, dah habis dah buku ni dia baca sampai 12, dia dah sambung buku cerita, storybooks English. So nanti lepas habis yang ini, dia akan sambung buku tu. Okay, untuk bayaran buku yang hari tu, dia termasuk buku reader 1, ada buku bijak membaca bahasa Melayu, dengan Little Corny Book, yang ini belajar di Batam lah. So 3 ni. Jadi bila kita dah habis baca reader 1, kita nak masuk reader 2, itu bayaran lain. Okay, satu buku harga dia RM7, is it? Okay, RM7. So bila dah habis reader 1, nak masuk reader 2, kita bayar lagi RM7 lah. Okay, itu untuk reading. So dah habis sekolah macam tu lah. Last sekali sebelum habis lesson, nak balik pukul 12 tu, kita ada seketan lagi sekali. Kita akan recap balik apa dia belajar, baru kita bagi lepas balik. Okay, sama juga dengan hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dia punya jadual sama juga. Pukul 7 sampai 8.30 arrival dekat bawah, 8.30 naik atas untuk assembly, pukul 9 atau 9.30 dah boleh masuk kelas masing-masing, breakfast. Lepas habis breakfast, start lesson sampai pukul 12. So bila diorang belajar daripada pukul 9.30 sampai 12 tu lama. That's why kita tak buat buku saja, kita buat semua sekali. So anak-anak tak bosan. Untuk preschool, untuk 3 tahun kita tak ada buku. Okay, untuk 3 tahun kita tak ada buku yang macam ni. Kita tak ada buku reading untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun aktiviti dia based on fine motor skills, gross motor skills,
macam mana daily living dia. Kalau pakai pampers, kita cuba potty training dengan dia. Mana yang ada je, yang 3 tahun semua kecil-kecil. Sebenarnya bukannya cukup 3 tahun pun, semua 2 tahun lebih yang masuk kan. So yang 2 tahun lebih itulah kita nak ajar macam mana nak bagi tak nak gayat kan, ajar atas stage, semualah aktiviti yang melibatkan fine motor skills dan gross motor skill. Okay. Ada juga early maths, ada juga belajar matematik, tapi taklah macam abang kakak atau belajar biasa je. Belajar number 1 sampai number 5, dicuba belajar value number 1 sampai 5 tu macam mana. Okay, kita tak nak paksa dia 1 sampai 20 dah pandai, itu biasa. Memang kita bila kita tanya suruh kira memang boleh, tapi dia tahu tak 1 tu berapa, dia tak tahu. So masa 3 tahun tu kita ajar 1 sampai 5 saja dulu. Okay. Sama juga English, kita banyak vocabulary. Ini untuk play school lah. Untuk Islamic Power, student play school tak ada lah. Nak paksa-paksa solat, paksa-paksa puasa, tak ada. Tapi kita ajar sama-sama. Okay, fardu ain kita ajar sama-sama dengan abang kakak. Ini samalah jadual yang tadi tu. Saya ulang balik, 7 sampai 8.30 arrival, 8.30 naik atas untuk assembly. Kemudian habis assembly 9 or 9:30 masuk kelas untuk breakfast. Lepas tu mulalah lesson sampai pukul 12. Itu untuk half day lah. Itu untuk half day. Untuk yang intensif, lepas habis pukul 12 tu diorang akan solat praktis. So hari Isnin diorang akan solat subuh, hari Selasa solat zuhur, hari Rabu solat maghrib, hari Khamis solat hari Rabu asar, hari Khamis yang maghrib, hari Jumaat solat isyak. So dia akan belajar lah. So yang mana ambil intensif tu adalah dia punya benefit lebih sikit Okay, pukul 12 tu dia akan buat solat praktis, kemudian lunch makan tengah hari. So menu dia jadi kita tengok apa yang students makan. Okay, lepas habis makan baru orang tidur, ada nap time. Okay, lepas nap time bangun, student intensif akan balik. Nanti saya akan balik. Untuk student full day pula sambung. Student intensif dah bangun, balik. Student full day pun bangun juga, tapi diorang pergi shower, diorang pergi mandi, tukar baju semua, pakai baju semua. Time tu pun teacher akan monitor juga macam mana lipat baju, macam mana nak mandi sendiri. Semua teacher akan monitor. Okay, lepas tu habis mandi, semua akan get ready untuk aktiviti petang, evening activity. Evening activity ada macam-macam lah. Kita bukan belajar balik buku yang pagi tadi tak. Evening activity dia lain. Kita ada science experiment, kita ada homework coaching. Katakan pagi tu buat kerja dekat dalam kelas tak siap kan, tapi dia student full day. So dekat situ kelebihan dia lah. Kalau dia student full day, homework dia tak siap, teacher yang akan tolong dia sendiri dekat bawah. Okay, untuk evening activity. Okay, sebenarnya itulah full day. Ada aktiviti petang, hari Khamis taekwondo. Taekwondo terbuka, full day boleh masuk, intensif boleh masuk, half day boleh masuk, even play school pun boleh masuk. Kalau betul-betul dia berminat, dia boleh join. Ada cooperation yang baik, boleh join, tak ada masalah. Okay, the syllabus shall cover core subjects such as Bahasa, English, Math, Science, Islamic Frameworks, Basic Arabic and Jawi. Macam tadi lah, saya explain tadi. Hari Isnin, Art and Craft dengan Islamic Framework. Hari Selasa, Bijak Bahasa, belajar bahasa Melayu je. Hari Rabu, Matematik. Hari Khamis, English. Untuk English pula kita ada 2 buku. Satu kita belajar penmanship, menulis, kita tracing, letter. Satu lagi buku phonics. Untuk jenis aulat specialnya kita guna bahasa Melayu dengan English memang belajar guna kaedah fonik. Kita tak mengeja ma, ta, tak. Kita memang terus ajar ma, terus ajar ta. Okay. Group activities such as storytelling, art and craft, games and many more. Samalah macam tadi saya cerita, semua tu kita buat dekat dalam kelas. So boleh dikatakan teacher-teacher jenis aulat semua sangat kreatif. Ada aktiviti yang boleh dibuat hari-hari. Okay, individual learning approach. Macam tadi jugalah yang saya kata one-to-one tu, reading semua seorang-seorang. Okay, dengan teacher kita tak ada reading ramai-ramai, adalah juga. Sebab dekat dalam kelas kita ada carta dia, baca dafa ada, alif bata ada, semua kita ada, numbers kita ada. Dalam kelas diorang belajar juga sama-sama. Tapi dalam satu hari tu teacher reading, teacher
Lila dengan Teacher Yani tak ada hari ni. Teacher Lila dengan Teacher Yani akan panggil reading seorang-seorang. Okey, ada reading English Starter Word yang kecil ni tadi. Ini memang buku paling favourite lah ni. Buku paling favourite sekali student kat sini. Okey, sebab ada kartun agaknya. Yang kedua, siri bijak membaca. Kita dah guna baca lah anak aku ini buku memang buku jenis aulat sendiri. Okey, kita mulakan saya bagi contoh macam mana yang fonik tu. Okey, kita mulakan macam ni. Kita tak baca B-A-Ba, tak ada C-A-Ca. Kita terus baca. Terpulang pada teacher masing-masing macam mana yang nak ajar. Ada yang sampai nyanyi pun ada. Baca dafaga. Kalau itu boleh bantu dia untuk ingat, kita buat. Kalau itu boleh bantu, kita buat. Okey, so dia akan teruskan sampai yang last sekali. Ini page yang terakhir. Okey, page yang terakhir pun sama. Dia akan baca ikut suku kata. Satu-satu dia baca. Mengapa. Okey, kita tak nak ajar dia M-I, N-G-A, P-A, tak. Kita terus satu-satu. That's why bila kita nak ajar anak kita reading, make sure dia tunjuk tangan dia. Satu-satu. Baru dia boleh fokus. Okey, fokus student tak lama, sekejap je. So kita baca tu, kalau sehari kita tak semestinya habiskan satu muka surat. Kita ikut kemampuan anak tu sendiri. Kita tak nak paksa. Okey, untuk kita ribu pun sama, kita ada buku sendiri. Okey, buku sendiri ni kita mulakan dengan alif bata lah, sama macam buku lain, mula dengan alif bata. Okey, seterusnya baru kita masuk baris. Baris atas fathah. Fathah akan masuk kasrah, akan masuk dhamma sampai dan seterusnya. Dan last sekali okay. Ini yang last sekali lah. Lepas habis dia baca yang ni, dia dah boleh baca. Okey, teacher akan teruskan dengan surah-surah lazim dekat belakang. Okey, make sure dia habis dulu surah lazim ni, baru kita masuk buku Mukadam ataupun Al-Quran. Tengok kemampuan anak macam mana. Sama juga dengan buku bahasa Melayu. Kalau dia dah habis page yang terakhir tadi, kita akan masuk dengan storybooks. Okay? Dekat sekolah ada buku cerita. Tapi kalau parent berminat, boleh melabur sikit duit untuk anak-anak, untuk buku cerita yang bagus-bagus, boleh beli buku cerita macam ni. Kalau ada yang colour-colour tu better lah. Yang ada macam tadi tu, merah hitam tu, itu sangat bantu untuk reading. Okey, so bila dah habis buku tu, kita sambung dengan buku cerita. Sama juga dengan bahasa Inggeris. Kalau dah habis, sambung dengan storybook. Sama juga dengan tekori. Kalau dah habis, kita sambung baca Al-Quran atau Mukadam. Okey. Okey, Play School 2022. Samalah macam tadi lah. Okey, fun activities involving motor skills. Kita tak ada, memang tak ada pakai buku untuk Play School. Play School ni kalau pagi-pagi tu datang memang confirm menangis dah. Tak boleh elak. tak boleh elak. Play School kalau datang memang menangis. So macam mana cara kita nak pujuk anak tu? Dari sekarang kita dah boleh mula dah. Ada berapa minggu lagi, ada 2 minggu lagi. Dari sekarang kita dah boleh mula dah. Cakap adik, nanti adik nak pergi school ni, ingat tak school kita pergi hari tu yang ada playground tu. Itu kita boleh pujuk dia macam tu. Ajar dia bangun pagi, dah boleh start dah. Bangun pagi as early as 7 pun tak apa. Okay? Sebab yang Play School ni kecil-kecil sangat kan. Tak nak paksa dia bangun pukul 6.30 tu. Itulah lah ikut plan. Okay? So dah boleh mula dah dari sekarang. Yang potty training tu tak apa, kami tak paksa. Okay? Potty training tu tak apa. Even sebenarnya Play School memang pakai diapers, masih minum susu pun ada. So kalau ada Play School, ada student yang masih minum susu, awal-awal ni memang susah kalau nak putus susu botol tu, memang susah. Jadi saya nasihatkan untuk letak dekat dalam beg dia punya susu tepung dengan botol, tuliskan note untuk teacher kelas dia, berapa ounce bagi tahu. Okey, tapi kita takkan bagi waktu kelas lah susu tu, kita akan bagi waktu break. Okey, kita bagi waktu break. Okey, number 2, daily life activities such as body training, button shirt, etc. Basic alphabet and number. Sama lah tadi juga lah saya cakap. Next. Okay, reading at home. Okay, macam saya kata, buku ni kan hari-hari bawa. So, maknanya hari-hari pun dibawa balik. Jadi, apa yang dibaca hari ni, teacher akan tulis tau. Teacher akan tulis. Kalau F tu atau C tu, maksudnya dah finish lah surat tu. So, okay, kami minta cooperation parents untuk sambung baca reading dekat rumah. Satu hari satu surat pun tak apa. Okay, kita
anak dia lupa. Sama juga dengan bijak membaca. Bijak membaca ni ada banyak sangat row. Kalau tak habis satu muka surat pun tak apa, bagi dia reading satu row sahaja dekat rumah. Okey, sama jugalah dengan Little Kohli pun sama, dia ada banyak row. Baca satu row dekat rumah tu tak apa, yang penting tak terputus reading tu. Waktu dismissal, kita akan serahkan parent ID card ataupun child pick up ID. Okey, sekejap lagi kita bagi. Kita dah eliminate dah nama anak dengan nama kelas. So mulai hari Rabu 5 dan 1 kita start sekolah tu, bila nak ambil anak pukul 12 tu ataupun pukul 2 intensif ataupun pukul 4.30 untuk full day tu, bawa parent ID card tu. Okey, bawa parent ID card tu, bagi dekat teacher bertugas dekat bawah. Ni anak saya nama Nur Alisha Umaira, kelas ni. Atau tu teacher akan panggil Alisha Umaira. Okey, so parent ID card tu kena bawa hari-hari lah. Okey, untuk late pick up charge, okey, kita akan charge. Contoh kalau untuk half day habis sesi 12.30 hari. Jadi waktu pick up untuk half day 12 sampai 1. So daripada 12 sampai 1 tu tak ada charge apa-apa Itu memang waktu pick up dia lah. Mulai 1 minit petang baru kita charge RM10. Kalau dia lambat, contoh dia lambat sampai pukul 2 baru dia ambil, jadinya 1 sampai 2 tu RM10, 2 sampai 3 tu RM20, 3 sampai 4 tu RM30. Itu late pick up dia. Late pick up sahaja bayar cash. Untuk lain-lain, buku tadi, yuran apa-apa, yuran taekwondo ke dan lain-lain, semuanya online transfer. Okey, sama jugalah late pick up untuk intensif. Intensif habis pukul 2. Okey, intensif habis pukul 2. Jadi waktu pick up anak 2 sampai 3. Kalau kata lewat 3 1 minit baru kita charge RM10. 3 sampai 4 tu 10. Dan seterusnya lah. Sama juga untuk full day. Full day pick up 4.30 kan, 4.30 habis, jadi pick up dia sampai 5.30, 4.30 sampai 5.30 pick upnya. Kalau kata lambat 5.31 tu kita charge lah late pick up RM10. Tapi kalau kata ada emergency atau apa-apa, memang ada emergency nak ambil lambat, boleh inform saya ataupun Dr. Siti. Okey, jadi kami akan inform teacher lah. Hari ni lambat sebab teacher semua pun ada duty masing-masing. Okey. Dan saya kami tunggu 5.30 lah. 5.30 kalau perlu, kalau ada yang kita tak tahu ada kerja yang jauh-jauh kan, sampai sini pukul 6 macam tu, katakan pukul 6 baru sampai kat sini. Kalau memang yang hari-hari tak lewat tu, kita ada charge yang lain. Kalau yang hari-hari ambil lambat tu, charge dia RM80, betul? RM80 sebulan. Okey, untuk yang lambat sehari, hari Senin dia datang ambil lambat, hari Selasa, Rabu, Khamis semua dia okey, tak ada masalah, itu yang RM10 tadi. Okey, untuk yang memang hari-hari dia ambil lambat tu RM80 sebulan. Itu nanti boleh bincang dengan saya ataupun Dr. Siti. Baju spare, ada botol air, buku reading, face mask dengan hand sanitizer. Itu tambahan lah untuk tahun ni. Face mask kena bawa ekstra, satu yang dia pakai, satu lagi dekat dalam bag. Sama juga hand sanitizer, yang kecil-kecil je, yang biasa-biasa pun tak apa letak dekat dalam bag. Semua kena label. Bag kena label, baju kena label, botol kena label. Baju tu kalau dari saya, cadangan saya, siapkan baju tu sepasang daripada dia punya baju, underwear, seluar, masukkan dalam plastik, labelkan dekat plastik tu. Kan kat luar dia jual ziplock bag tu kan, kita dekat situ. That one better lah, teacher senang nak ambil, bawa pergi toilet apa semua. Okey, sama juga hand sanitizer pun kena label. Anak-anak ni suka gaduh-gaduh ni, awak ni cantik, saya pun tak cantik. Mulalah, teacher pun pening, telah sanitizer pun nak gaduh kan. Okay, in order not to confuse the children with a child's personal property, children are not allowed to bring playthings, personal items or stationery from home. Jadi semua alat tulis, color pensel, pemadam, semua kita sediakan. Seorang akan dapat satu set. Okay, memang takkan ada share apa-apa pun. Kalau sebelum ni kita share lah, satu kelas satu box macam tu kan. Sekarang kita tak share. Semua kita akan bagi satu-satu. Okay, yang tu teacher lah akan labelkan. Okay.
So untuk yang 3 tahun rasanya, untuk 3 tahun biasanya ada bantal busuk, selimut busuk kan. Jadi masa mula-mula sekolah tu tak apalah, kalau masih tak biasa tak apalah, kita benarkanlah. Tapi kalau boleh macam saya cakap tadi, daripada sekarang kita cuba train, okay? Okay, snacks and lunch. Okay, macam tadi untuk half day kita ada breakfast. Okay, macam tadi saya cerita lah, pukul 9 macam tu dia akan makan pagi. Okay, menu dia biasanya kita makan sandwich coklat, roti satu dengan coklat spread tu. Lepas tu ada kek pisang, ada kuih kari puff, ada bihun atau mie goreng. Pagi kita tak makan cookies lah, ada Coco Crunch dengan susu. Kalau ada allergic boleh bagi tahu, kejap lagi masuk pilihan nanti bagi tahu bagi tahu teacher kalau anak ada allergic. Okay, so kalau ada allergic nanti boleh bagi tahu ya. Kemudian untuk makan tengah hari, untuk intensif dengan full day lah, intensif dengan full day akan makan tengah hari. Lepas habis kelas, diorang akan salat praktis. Lepas tu diorang makan tengah hari. Makan tengah hari, hari-hari makan nasi. Hari-hari makan nasi, lauknya antara ayam ataupun telur. So biasanya anak-anak ada yang allergi telur kan, boleh bagi tahu lah, kita akan provide yang lain lah. Okay, so antaranya lauk-lauknya ayam masak kicap, tom yum ayam, ayam masak lemak, paling favourite sekali kari ayam dengan ayam goreng sayur lemak. Itu memang favourite. Dua tu lauk favourite lah student. Okay, so ada juga kadang-kadang ada juga makan bubur, nasi goreng, itu pagi lah. Tengah hari memang makan nasi dengan lauk-lauk berkuah. Lauk berkuah. Okay, next. Untuk birthday, any celebration on children's birthday are advisable to be done on Monday. Okay, ikut kan, kita sambut bukanlah every Monday, every month. Kita sambut Januari, Februari, March sekali. Kita akan bagi tahu tarikh. Okay, kita akan bagi tahu tarikh Januari, Februari, March sambut sekali. Macam itulah 3 bulan tu sambut. Jadi waktu birthday ni kiranya kalau ada yang nak bawa makan berat, contoh mie goreng ke, nasi ke, spaghetti ke, boleh inform dengan teacher kelas. Okay, yang kita tak nak junk food lah. Kalau boleh elakkanlah bagi junk food. Okay, so untuk assessment kita ada 2 kali ada report card pick up day tu 2 kali lah, term 1 dengan term 2. Nanti kita akan bagi tahu kalau ada hari-hari bila kita bagi tahu. Tapi report card tu biasanya memang semua sekali ada. Social dia, physical development dia, bahasa dia, shapes ke apa ke, semua tu ada. Nanti teacher akan tunjukkan. Okay, field trips and school activities. Macam tadi kita ada tengok video tadi kan, ada 2 video tadi. Itu contoh-contoh aktiviti dia lah. Kalau sebelum ni sebenarnya sebelum PKP kita banyak berjalan, sebab kita bayar kan diorang untuk event kan. Jadi kita memang banyak berjalan. Kita ada musola trip, pergi masjid lah, masjid dengan mami dengan Lady. Ada pernah pergi Tambun, bawa lah 600 tu pergi Tambun. Pergi belajar membeli dekat Aeon, pergi library dekat Aeon. Banyaklah, banyak tempat lain kita pergi segari, yang penyu tu kat segari ke? Segari kan? Pernah pergi tengok penyu tu, pernah juga. Banyaklah berjalan sebelum ada COVID ni. Jadi bila ada PKP, COVID-19 ni nak jalan jauh-jauh pun tak boleh, suki kan. Jadi kami gantikan aktiviti yang kita tengok tadi tu. Kita ada baking, segala item materials kita yang bagi. Okay, cuma parent akan buat dengan student je. So dia akan jadi student parent activity lah, akan jadi SPA. Okay, ada baking, ada gardening, ada mini aquarium, ikan pun kita bagi. Okay, health and personal care. Ini tadi Dr. Siti dah bagi tahu kalau ada apa-apa. Katakan kalau dekat rumah sebelum hantar anak okey je, tak ada apa. Tiba-tiba sampai sekolah check temperature 37.3. Dah. Yang tu tak boleh lah, kita akan minta bawa balik. Yang sekarang ni memang kita ketat sikit lah. Kalau anak sesama pun kita minta bawa balik juga. Okay, kita akan check masa dekat bawah, kita akan check temperature. Kalau okey baru kita bagi naik atas. Kalau tak okey kita akan minta parent bawa balik. Lepas tu katakan kat bawah dia okey, naik atas assembly
solat dengan kawan semua okey. Tiba masuk kelas, tengah makan muntah. Kita akan bagi tahu parent. Sebelum bagi tahu parent, teacher akan bagi tahu Dr. Siti dululah. Dr. Siti akan tengok macam mana. Kita akan bagi tahu dengan parent. Okey, sama jugalah kalau terantuk ke, anak bergaduh dengan anak ni ke, kita akan bagi tahu. Kita akan terus contact parent. Okey. Setakat ni alhamdulillah insya-Allah tak ada apa-apa lah. Okey, macam yang hari tu adalah kenal juga yang chicken pox tu. Tapi kita cepat-cepatlah panggil parents dia ambil. Okey, next. Emergencies. Macam tadi lah saya kata, kalau ada tiba-tiba kat rumah okey je, kat bawah pun okey je. Naik je gelar tiba-tiba menggigil sejuk, nak start demam, kita akan contact parent. Kalau parent tak boleh datang, orang terdekat lah, atuk ke, nenek ke, nanti boleh bagi emergency contact dekat teacher kelas. Okay? Parent involvement, macam tadi lah. A tu events and outdoor activity. Macam tadi lah saya cerita aktiviti tu semua. Ada aktiviti yang akan parent akan terlibat, ada aktiviti yang parent tak terlibat. Okay? Yang kedua, going home assessment report. Ni tadilah yang saya cakap pasal reading tadi tu, reading dekat rumah. Sebab homework kita tak bagi, jadi memang kat rumah reading je lah. Reading sehari satu buku pun jadi. Okay. Next, class WhatsApp group. Okay, untuk WhatsApp group, kalau dulu kita pakai message book. Okay, kalau dulu kita ada buku untuk teacher dengan parent communicate. Sekarang tak ada dah. Sekarang kita buat group WhatsApp. Okey, nanti tuan-tuan dan puan-puan akan di-invite lah dalam group kelas masing-masing. For audio ni dengan teacher Nisa, for Al-Farabi dengan teacher Safra, dengan lain-lain lah, semua akan masuk dalam group masing-masing. So apa-apa information, semua information daripada report card ke, ada birthday ke, ada event ke, apa-apalah kita akan blast dekat dalam grup. So kalau parent ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat dalam grup. Kalau kata hal itu private, boleh private message dengan teacher kelas masing-masing. Okay. Keempat, parent teacher meeting. Okay, kita ada RCPD lah. Macam tadi saya cakap report card pick up day. So masa tu mungkin masa awal-awal bulan ni kita ada parent sharing day. Parent sharing day tu nanti bolehlah cerita dengan teacher kelas masing-masing sepanjang 2-3 bulan sekolah, apa perubahan dia. Boleh kongsikan dengan teacher kelas, anak saya ni jenis dia macam ni. Dia tak suka macam ni. Boleh cakap dengan teacher kelas, okey?